भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरु पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमस्कार दर्शक बंधु, प्रार्थना लाइफ अभिनय स्वादर शिक्षाभित्तिक जुगोपयोगी नूतन कार्यक्रम प्रज्ञा पुराण पवित्र अगणा को आपण मानकर दिव्य चेतना को सुस्वागत। दर्शक बंधु, आज आम शुणा माँ हेउची जीवंत देवी। आज्ञा सत कथा, जदि पत्थर मूर्ति देवी को छाड़ जदि किए आमर पालन करता लालन करता से स्वयं आम जन्म कला माँ से ही सतरे देवी सदृश। बस धन्यवाद, तुमको ये बुझी पारी। दर्शक बंधु, जी थे हाँ मारिदेला, जी थे बुझी नेला, जार दिल थे स्वीकार करनेला, से पिला के जीवन में माँ को हतादर करनी। केते सुंदर कथाटे कहले। आपण भावे कह कथनी करनी जोटी आज्ञा कहवा करवा भूल हुए से भूल, किंतु सत हूँ माँ हूँ जीवंत देवी। देवी तो पत्थर रे तैयारी, ताको आमे केते थर कहले मुंड पिटिले शुणा कष्ट हो पड़े। जदि भीतर से भली पवित्र नहीं देवी को पाखे आम कथा पहुँचबनी। किंतु ये जन्मदात्री ना, जीवंत देवी, जीवंत देवी जी ना, ताको जहाँ तुम्हें कह तुम कांद भी बुझी पार, तुम हस बुझी पार, तुम्हें किसी न कहीकि खाली मन दुख कर दियो, से माँ किंतु सबू बुझीज। सी जापर मो पिला कहीं कांदुची, मो पिला मन कौन दुख अच्छी। जीवन सबू सुख तार कौटी थाए जानी, ता संतान खुशी। आज्ञा संतान खुशी देखीदेले आज्ञा सी गदगद हो जाए। किंतु आज्ञा ये कथाटी सीना आम कहले, किंतु आको प्रज्ञा पुराण रे परम पूज्य गुरुदेव जो आम ये उदाहरण टे रखिले, कहले किए एमिति सेई पुत्र, किए एमिति सेई पुत्र जी माँ को जीवंत देवी बोली मानी देवी भितर माँ को देखी पारि। माँ को गोटे श्रेष्ठ आख्या दि जाइछि। यदि प्रश्न पचरा जाए आगे मंजी ना आगे गछ, राकेश भाई किए आगे, मंजी आगे ना गछ आगे? आग मंजी, आगे मंजी। मंजी आइला कोठू? मंजी आइला कोठू? गछरु आइछि। आगे आगे किए? आगे कुकुड़ा ना आगे अंडा? यह एक असमाहित प्रश्न ना कौन? ठीक दर्शक बंधु, माँ टे केमिति हम? सी आगे कन्या, आगे कन्या हेले सी माँ हम। तेणु आगे श्रेष्ठ माता तैयारी करने छोट बड़ू कन्या को भी तैयारी करवा दरकार। आज समाज रे माँ ये मातृत्व को भी कहा जाउछि, नारी शक्ति के कहा जाउछि। कहीं नारी उशृंखला हम, कहीं नारी आज अंग प्रदर्शन करिव, कहीं नारी आज संवेदनार बाहर को पलैब, कहीं आज नारी ता भितर स्नेह ममता करुणा दया क्षमा ये कहीं ता भितर आज कमी जाउछि। कौन रही ना आमर समय अनुसार परिवर्तन को देखी आम समस्ते से मरीचिका पछरे धाईचंती, सत्यता बुझी पारुना बोली आज ये प्रज्ञा पुराण। प्रज्ञा पुराण लेखाला केवल कलिजुगर मनीष को सजाड़ा ता भितर सबुठ गोटे सुंदर भाव रे गोटे दिनर स्वतंत्र अधिवेशन रे धौम्य ऋषि भगवान जी कहले मोर भक्त मोर मित्र, भगवान जी भक्त तांको द्वारा भगवान कहउचंती प्रज्ञ उपनिषद माध्यम रे कहउचंती जुगद्रष्टा जुगस्रष्टा जे तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जे स्वयं महाकालकर अवतार थिले, तांको द्वारा लिखित हला ई प्रज्ञा पुराण। जार रचना भाव रे चिंता करिथिले जी 3200 पुस्तक लिखिबा भितर प्रज्ञा पुराण लिखिचंती। प्रज्ञा पुराण रे कहले देवता को केही देखिनाती बोली कहउचंती। देवता मानक द्वारा हो पार, मनीष मानक द्वारा हो पारनी बोली कहउचंती। किंतु केते मनीष आम आगुरु जाइछंती करि जाइछंती। कहले आगामी जुग हला नारीर जुग, जोठी नारी की सम्मान दिया किंतु
ସମ୍ମାନ ନାଁରେ ପ୍ରହଳିକା ନୁହଁ। ପାଟିରେ କହୁଥିବା କଥା କାମରେ ନାହିଁ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟନ୍ତି ଆମେ ନାରୀ କି ଉନ୍ନତି କରୁଛୁ, ସେଇ ଦେଶରେ ନାରୀ କି ବି ବଳାତ୍କାର କରାଯାଏ। ସେଇ ଦେଶରେ ନାରୀ କି ବି ହୀନମାନ୍ୟତା ହିସାବରେ ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ଦେଶରେ ନାରୀ କି ବି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏନି। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରଜ୍ଞା ପୁରାଣ କହିଲେ। ଆଜି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ 1836 ମସିହାରେ ଗୋଟିଏ କମାର ପୁକୁର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗାଁ, ସେଇ ଗାଁରେ ଖୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣିଙ୍କ କୋଳମଣ୍ଡନ କରି ଏ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଆମ ପାଖରେ ଆଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନାମ ଯେମିତି କାମ ସେମିତି। ଯଦି ସେ ମାର ସେତିକି ମମତା ନଥାନ୍ତା, ସେ ମା ଯଦି ମାଳି ଭଳି ସେ ଗଛ ମୂଳରୁ ଘାସ ପୋକ ଅନାବନା ଜୀବ କୀଟ ପତଙ୍ଗକୁ ସୁରକ୍ଷା ନ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ସେ ବୃକ୍ଷଟା ସତରେ କ'ଣ ଏତେ ମହାନ ହେଇଥାନ୍ତା? ଆଜି ତାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କହିଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ମୋ ପାଇଁ। ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲେ, ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରର ଯେଉଁ ଭାବନା ଥିଲା ପୁତ୍ରକୁ ସୁପୁତ୍ର କରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗର୍ଭରେ ଥିଲେ, ପୁତ୍ର ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ, ହଠାତ୍ ସିଏ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଗୋଟିଏ ତେଜ, ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ଆସି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭମଣ୍ଡନ କଲା। ଏପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ଖୁଦିରାମ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଅନୁଭୂତି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଯେ ମୋତେ ଲାଗିଲା କିଛି ଗୋଟିଏ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ତୁମ ଗର୍ଭକୁ ଆସିଲେ। ସତକୁ ସତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖନ୍ତି। କେବେ ଭାବିନାହାନ୍ତି ଏ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି, ଅଲଗା ରୂପରେ ଦେଖିଲେ। କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଭାସଟା ମୋତେ ମିଳିଥିଲା ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କରଙ୍କ ପାଖରୁ, ଇଏ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ନୁହଁ ତ? କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ହବ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଛୋଟବେଳୁ ଆଜ୍ଞା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ପୁଅ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାର ମମତା, ମାର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ମାର ଯେଉଁ ସୁଶିକ୍ଷା, ମା ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରବାନ କରିବ, ଛୋଟବେଳୁ ଶିଖେଇ ଚାଲିଲେ। ମା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଏ ଘର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି କି ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥିବା ନଥିବା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଆସୁଛି। ଏ ଶକ୍ତି କିଏ? ସେ ଦର୍ଶକ ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଦେହ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କେମିତି ଶିହରଣ ଜାଗ୍ରତ ହେଉଛି। ଯେ ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆ, ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଅଧିକ ଚାକଚକ୍ୟ ନାହିଁ, ମା କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘରେ ଗୋଟିଏ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ସତକୁ ସତ ଯେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷକୁ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ସେଇଠି ଦୈବୀ କୃପା ନିଶ୍ଚିତ ରହିବ। କାହିଁକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ନା ମମେଇ ବାଂସା ଜୀବ ଲୋକେ, ଜୀବଭୂତ ସନାତନ ମୋରି ଅଂଶ ନା। ଜୀବ ରୂପରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିକି ଆସେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ମୋ ଅଂଶ କେଉଁଠି ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଜି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପୁଅ ବୋଧେ ମାଆଙ୍କୁ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ଗୋଟେ ହେଉଛି ନିହାତି ମୋର ନିଜର, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଗୋଟିଏ କୁହାଗଲା ଯେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲୁହା, ଆ ଭିତରେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ମା ଆଉ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ଯେମିତି ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଆକର୍ଷଣ ପରସ୍ପରକୁ। ଆଜି ସବୁବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ମାଆଙ୍କ କଥାକୁ ବେଶୀ ମାନିଥାନ୍ତି। କହିଲେ ଏଇ ଗୋଟେକୁ ଚିହ୍ନିଛି ମୁଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। ମା ଶିଖେଇଥାନ୍ତି ବାପା
दया प्रेम सेवा तू केबे को छाड़बू ना समस्त दया कर समस्त को भल पाइब आउ अन्यर सेवा टिके कर मार कथा को छोट बलू ही मानि नहीं रामकृष्ण परमहंस कहीं जानी से पूरा माँ को देवी बोली भावुले से माँ धर्मपरायणा थिले सबु बेले शिखौले सेवा दया होची आमर परम धर्म बाबा तमें केबे छाड़ब ना घरे किछि खाया को नथिले भी केबे अनुभव करि नथिले जे आमे दरिद्र ना भोखिला को अन्न दवा पाई चिंता करथिले सेही समय रे ये छोटिया पिलाटी कौन भावुचंदी केवल मोर मानुह जीवन देवी रूपे रुहा जीवन देवी रूपे रुहा जीवन देवी रूपे रुहा मातांक शिक्षा सर्वोत्तम सर्वत छन्ति भगवान सर्वत छन्ति भगवान सर्वत छन्ति भगवान माँ जेतबले ये माँ को देवी भली भाविले छोट पिलाटीए जेतबले माँ जहाँ कहब माँ पिला से मानिदेव माँ कह बाबा एमती कर ना बोधे ये ठीक बड़ है कौटी के जानी टे खटका मटका रही जाए आउ तू माँ मत बुझी पारुनु तू मत भल पाऊनु आज्ञा आजिकल सेमती पिला कहाँ थरे मना कर से पुणी से जिनसा करेंगे क्वचित आम फरवरीश पालन पोषण भितर कोटी भूल थी दर्शक बंधु आम शासन क्षमता भितर कोटी भूल थी बोली पिला अबाट को चली जीव आउरी जेतोले माँ को भाभी देइछंती माँ कहले बाबा सर्वत्र अछंती भगवान ए गोटिए सूत्र भगवान सबुटी अछंती मानि नहीं गले ये कथा को माने एमिति भाभी नेले माँ सबुदिन कौन करती ना पुओ को लेकिरी मंदिर को जाती मंदिर रे भी भगवान अछंती बोली विश्वास करती किंतु दर्शक बंधु रामकृष्ण परमहंस माटीर मूर्ति की देखती ये तो कथा कहना ये कथा कहते ये कथा कहला वाला शिखई सी भगवान तेणु सी माँ को कहते ये जीवंत देवी माँ शिखौले कौन ए दया प्रेम आउ सेवा प्रकृत रे धर्म सरलता है अच्छी महानता कर्म जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनादर नाथ ए आडंबर बिना जीवन अतिवाहित कर ईश्वर प्रति कृतज्ञ सदा प्रकाश कर जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ सभी कहती तुमको अनादर नाथ माँ शिखेले दया प्रेम आउ सेवा ए तीनटा हूँ प्रकृत धर्म सरल जीवन यापन करवा आडंबर ठारू दूर रे रहिबा माँ शिखे आडंबर प्रिय बहुत भल नुह आउ ईश्वर प्रति सबुबले कृतज्ञता ज्ञापन कर बाबा माँ के पुओ न भावी कि भाविले मो पुओटा बोधी सन्थ सबुबले पुओ को सन्थ भलिया भावुले तुम्हें तुम्हें संबोधन करुले बाबा को बहुत भल भल कथा शिखौले माँ जहाँ कहला सी पुओटी ताको धर्म भावी कि सही काम करुले आज माँ तोर पाखर अच्छी काली हुए तो तू माँ पाखरे नथिबो बाबा कठिन समय आसिले ना ये संसार कहीं ना जी साहाय्य करिवो कठिन समय एकमात्र साहाय्य करिवे भगवान बिना भगवान इंगित बाबा तू कौन मो कोल को आसी था ना मत माँ रूपे डाकी पारि था बाबा तू ईश्वर सबुबले कृतज्ञता ज्ञापन करू
ଛୋଟବେଳେ ପୁଅଟି ପଚାରିଛି ମା ଈଶ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ସର୍ବତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସବୁଆଡ଼େ ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯାଦୃଶୀ ଭାବନା ଯସ୍ୟ ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତି ତାଦୃଶୀ। ଯଦି ଭାବନା ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭାବନା ଲଗେଇଦେବ ସେଇଠି ହିଁ ସେ ସିଦ୍ଧି ପାଇଯିବ। ଭାବିକିରି ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ମାର କଥାରେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସବୁଆଡ଼େ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଦିନ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଦେଖିଲା ଭଳି ଆଜି ସମୟ ଆଗତ ହେଇଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ମା ପୁଅ ରହିଲେ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ କ୍ଷୁଦିରାମ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମା ପୁଅ ରହିଲେ, କଠିନ ଅବସ୍ଥା, ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ରହିଲେ। କ'ଣ ଘଟିଲା? ମା ବୁଝେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କାଳୀ ମାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ, ମା କହିଛି ସବୁ ଭିତରେ ଅଛି ଭଗବାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିଏ ଆଣିଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ମା। ଇଏ ଜୀବନ୍ତ ଦେବୀ ଦେଖିଥିଲେ, ତା ଭିତରେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆ ଭିତରେ ମୋ ମା ଅଛି। ମୋ ମା କଥା କହୁଛି, ମୋ ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ସାହା ହେଇଛି, ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିଲେ ଲୁହ ପୋଛି ଦେଉଛି, ମୁଁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ମୁଁ ତା କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଥୋଇଲେ ମୋ ମା ହାତ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଇଏ କାହିଁ ସେଇଆ ହେବନି? ଇଏ ଯେଉଁ କାଳୀର ମୂର୍ତ୍ତିକି ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କାଳୀ ଭିତରେ ବି ମାଆକୁ ଦେଖିଲେ। ମୋ ମା ଯେତିକି ଭଲ, ଇଏ କାଳୀ ମା ସେତିକି ଭଲ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିଏ ଜାଗ୍ରତ କରିଥିଲା? ନା, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମା। କାହିଁ କହିଲେ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର, ମା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ। ଯଦି ମୂଳଦୁଆ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଯଦି ସେଇ ମା ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ ସେଇଭଳି ମୂଳଦୁଆ ନଥାନ୍ତା, ସତରେ କ'ଣ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳି ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା? ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାତା ଥିଲେ ଭିତ୍ତି ଭୂମି, ପୁତ୍ର ମନ୍ଦିର ସମ, ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ ନଥାନ୍ତା କେବେ ହେବ ନିର୍ମାଣ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ସାଧାରଣ ପୁତ୍ର ନଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ବାଲ୍ୟକାଳୁ ମାତା ଜାଣିଲେ ଅନୁଭବ କରାଇ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ଏ ସନ୍ଥ ରୂପୀ ବୀଜ ବୁଣିଲେ ଦିନ ମହାନ ହେଲେ, ମାତା କାଳୀଙ୍କର ଭକ୍ତ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହୋଇଲେ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ସଭିଏ କୁହନ୍ତି ତୁମକୁ ଅନାଥର ନାଥ। ମା ଯଦି ଭିତ୍ତି ଭୂମି ହୁଏ, ପୁତ୍ର ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ସେଦିନ ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ଦେବୀ ହେଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ସେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ କିଏ? ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଦେବ। ସନ୍ଥ ରୂପୀ ବୀଜ ବୁଣିଥିଲେ, ଯିଏ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତ ଅର୍ଜନ କଲେ। ମା ବୁଝିଥିଲେ ମୋ ପୁଅ ସାଧାରଣ ନୁହଁ, ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ଅସାଧାରଣର ପ୍ରତିଭା, ମୋ ଘରକୁ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆସୁଛି। ଏ ଚିନ୍ତନର ମା ଭିତରେ ଥିବାରୁ ମା ବାଲ୍ୟକାଳୁ ପୁଅକୁ ଶିଖଉଥିଲେ। ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନେ ମା ପୁଅ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର କାଳୀଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲେ ରାଣୀ ରାସମଣୀ। ଦିନେ ରାଣୀ ରାସମଣୀ ଦେଖିଲେ ମାଆକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ମାଆକୁ ଟିକେ ଧନ୍ୟ ଦେବିନି ମୁଁ? ସେ ମାଆକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବାହାନାରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ରାସମଣୀ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ମା ଯାଇଥିଲେ।
ये सम्मानर सहित बसैले दर्शक बंधु, किंतु गरीब बोली भाभी किछि गरीब को लिभेवा किछि जिनिस आनिकरी देले, तुम घरे तो खाइया पिया को नाई, सबु जिनिस टिके नहीं जाओ। आज्ञा एते बड़ महापुरुष को जन्म देइथिबा से दिन से माँ चंद्रमणि देवी अन्य को तो कष्ट देवेनि बोली मना करथिले, कहले किए कहला मु गरीब। जहार रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ भଳି पुआ अछि ता माँ गरीब, जहा पुआ काली माँ को विश्वास करछि ता माँ गरीब। कहले ठीक है, आपन को सम्मान दे गोटे अळैच तांका भितर नेले, अळैचटा नेले, कहले मु आपन को सम्मान देली, आपनकर उपडोकन कर ग्रहण कली, किंतु आमे गरीब नो भगवान अछंदी। दर्शक बंधु, जहा माँ एते महान शह शह लोक ठिया आइछंदी, रानी माँ देखिया को चाहुतिले गरीबीता, किंतु महान सेई महियसी श्रेष्ठ माता से दिन प्रमाण करथिले, गोटे अळैच नहीं कहले मु धनी। चारिआडू खाली सुबिला ये भली निस्पृहा जननी ही रामकृष्ण परमहंसଙ୍କ भली एई दिव्य संतान को जन्म दे पारे। कहले सेइथि पई कहा जायछि श्रेष्ठ माता ही श्रेष्ठ संतान को जन्म दब। चारिआडे खाली प्रशंसार सुଅ छुटिला। दर्शक बंधु, माता जदि हेब अज्ञान, शिशु किपरि हेब महान। सेथिपाई आज्ञा माँ को आगे शिखिया को पड़ो, उपयुक्त माँ हेले आज्ञा संतान भी उपयुक्त हम, जहाँ आम सामने चंद्रमणि देवी प्रमाण करिगले। निश्चित कथा आपण मानक बहुत भल लगी, तो मोर तो हृदयटा तरली गला, मातृत्वर से वात्सल्य ममता फुटी उठिला। आपण माने मध्य ए जगत रे एई भली नारी एई भली माँ हुअन्तु, ए कामनार सहित आज कथा को एठी रखुछु। प्रज्ञा पुराण ज्ञान सार परम पवित्र निर्झर, परम पवित्र निर्झर, परम पवित्र निर्झर, हे सेहि जल रे कर स्नान, निर्मल होई बजीवन, निर्मल होई बजीवन, निर्मल होई बजीवन। दर्शक बंधु, विदाय नवा पूर्वर से अमूल्य कथाटी। दर्शक बंधु, बेले बेले दोमुहा लोक को आम देखी था, आपण को भी दोमुहा लोक को कौन दीटा मुहजार अच्छी? नहीं 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 आज्ञा, दोमुहा लोक को चिन्हबे केमिति? एने आमरी भाया मुहटी, किंतु आज्ञा आपणक सामने गोटे कथा, आपणकर पछआड़े आ गोटे कथा। सामने तो आपणकर साबासी, आपणक पछआड़े आपणकर बुराई। जेतेबेले आज्ञा काम थिबो गोड़ धरी पकेबे, जेतेबेले काम सरिबो आज्ञा चुटी भी धरी पकेबे। आज्ञा बेले बेले बाहर किसी कहीदे आ प्रमाण करने आपण आगे एत भल हो कहे गोटा पणे आपणकर सी बढ़िया, किंतु टिके आज्ञा आपण पछरू खसीगले जिते स्वार्थ सरीज, स्वार्थ थिले आपण सहित पूरा लागिकी सी आपण सहित संबंध रखिए, स्वार्थ सरीगले आपण संपर्क तुटे दियंती। एभली दोमुहा लोकों ठारू ना समय थाउ थाउ टिके दूरे आसतु, कहीं कहले एमाने पेट भितर विष भर्ती करी उपरे क्षीर रखिला भलिया माठिया, आंकठारू दूरेले आपण को जीवन धन्य हम। ये कामनार सहित आज कथा कम ये रखुच। नमस्कार। श्रीमत् प्रज्ञा पुराणाय नमो नमः।